дар зиндагӣ ҷодаҳо гуногун ҳастанд ва ҳар як дар пайроҳаи интихоб кардаи хеш баҳри расидан ба орзуҳои хеш гом мениҳанд. миёни ҷомеа як зумра одамоне ҳастанд ки баҳри омӯзиши таърих машғул ҳастанд, яъне гузаштаро меомӯзанду баҳри ояндагон китоб менависанд. имрӯз дар барномаи пайроҳа мехоҳем аз ҳаёти як бостоншинос барои шумо қисса кунем. қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо олимест бисёр машҳур ва инсонест бисёр накӯ. ӯ яке аз бостоншиносони машҳури кишвар аст ки тақрибан тамоми навоҳии кишварро қадам задаву омӯхта аст. дар илми бостоншиносии тоҷик хизматҳои хеле зиёд кардам. мо аз устод таҷрибаи ниҳоят калоне гирифтем. Что его отличало от всех других преподавателей, он был всегда открыт для студентов. доктори илми таърих, профессор, академики Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуфшо Ёқубов дар деҳаи Равнови ноҳияи Дарвоз ба дунё омадааст. деҳаи Равнов яке аз деҳаҳои нисбатан дур дар ноҳияи Дарвоз ба ҳисоб меравад. кӯдакии ман дар як деҳаи бисёр баландкӯҳ ки худи деҳа дар баландии 2300 метр ҷойгир аст. лекин ман таваллуд шудам дар ҳелгаҳ, яъне дар мардуми мо девлох мегӯянд, дар ҷои айлоқи тобистона ки дар баландии қариб 3000 метр аст. дар ҳамонҷо тирамо таваллуд шудам. акнун дар шароити ҳамон девлох гӯем, элга гӯем таваллуд шудану мана унҷа чӣ хел вай кардан, уна худо медонад. як деҳаи аҷоиб аст. унҷа аз тамоми ноҳияҳое ки мисол ба марказ наздик як 40-50 километр дур. унҷо ҳамаи моҳи октябр барф мезад, роҳҳо маҳкам мешуданд, дигар ҳеҷ кас то моҳҳои май июна омада наметавонист. деҳа аҷоиб деҳа аст, чунки замистон дар деҳаи мо ҳамин одамои калон дар масҷид ҷамъ мешуданд, фақат китобхонӣ мекарданд. китобхонӣ мекарданд ва китобҳо ва дар бахши мисол дар ҳамон деҳаи мо мутахассисо буданд. ҳофизхон буд, бедилхон буд, шоҳномахон буд. Юсуфшо Ёқубов дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст ва рӯзгори бачагиаш дар деҳа ҳамроҳ бо ҳамсолонаш ба ҳезумҷамъовариву хӯроки чорво гузаштааст. соли 1944 падари Юсуфшоҳ ба беморие гирифтор мешавад ки табибон ба ӯ дармон бахшида наметавонанд ва мушкилоти рӯзгор ба дӯши Юсуфшоҳ ва бародаронаш меафтад. дар оила фарзанди сеюм калонтарин будам. мо ду писару як духтар дар оиламон буд. ман калонтарин будам. аз ҳамон синфҳои 4 сар карда ман аллакай дар корҳои калхозӣ иштирок мекардам ва дар синфи 7 қариб ки калхозчӣ пешқадам будам. ҳам дарав мекардам, ҳам дар ҷуфт иштирок мекардам, ҳам дар ғала гуфтан иштирок мекардам. нахустин донишро Юсуфшоҳ дар мактаби 7-солаи деҳаашон мегирад. ӯ мегӯяд ки мактаб дар ҳаёташ нақши бориз гузоштааст, яъне бидуни оне ки он ҷо хатту савод ёд гирифтааст, боз барояш дарси зиндагиро омӯхтааст. дар мактабе ки Юсуфшоҳ таҳсил мекард, он ҷо муаллимон аз деҳаҳои гуногун меомаданд, яъне ки танҳо муаллимони як деҳа басанда набуданд. муаллимое ки дар деҳаи мо буданд аз худамон набуданд, аз дигар деҳаҳо меомаданд. мо умуман ҳамин хел мақсад гузоштем ки рафта дар интернати ҳамин Саричашма як авлоди модари мо аз ҳамин деҳаи Саричашмаи Кӯлоб аст. аз ҳамон деҳа бад интернат буд. баъд ҳамон хешу табораи модаримон ҳамонҷо буданд. баъд мо ҳамин баъди хатми мактаби миёна як 4 нафар хеста ҳамон интернат мебиёем ва дар интернат моро қабул кардан имтиҳон споридем. аслан ман аз ҳамин синфи якӣ
تا صنف دهی فقط علاخان بودم. یوسفشاه تحصیل خود را در مکتب اینترنت دهه سریچشمه ناحیه شوراباد و صنف دهم را در اینترنت ناحیه دنقره دوام می‌دهد. سال 1955 به شعبه تاریخ فاکولتت تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان داخل می شود. پیروهای روزگار قهرمان ما را از دهه به شهر دوشنبه می آورد و او اینجا میان هزاران نفر دانشجویان به زینه نوبتی روزگار قدم می نهد. او می گوید که این زینه برایش نخستین مکافات را داده بود، زیرا حین امتحانهای قبول اکثر بهاهای او اعلی بودند. بعد امتحان سپردیم، با اون حالت 4 امتحان بود. از گیوگرافی هم امتحان میسپاریدن، یک دیکتن به زبان روسی میسپاریدن. خوب 3 تا 5 1 تا 4 گرفتیم. 4 از زبان روسی از دیکتن گرفته بودیم و با یونیورسیته داخل شدیم به فاکولتت تاریخ. او حالت تاریخ فیلولوژی یک جای بودن. خب مشکلی ها پیش از همه در آموزش زبان روسی بود، چون که ما روسی را عموما نمیدانستیم، معلم زبان روسی نداشتیم و کورس های یکم و دوم اصلا درس ها با زبان روسی بودند. ولیکن من مخصوصا 2 لغت خریده بودم، یک لغت تاجیکی روسی، یک لغت روسی تاجیکی و همین کتاب تاریخ دنیای قدیم درونی وستوک میگفتن. اودیو همین کلمه به کلمه در کتابخانه شده. از همین وقتی درس تمام میشد کتابخانه میرفتم، ساعتهای 10 کتابخانه رو محکم میکردم، به زور من میبرآوردن. یعنی به زور کم کم روسی رو یاد گرفتیم. بعدی من در کورس های یکم و دوم من به بهای 4 و 5 خواندم. از کورس سومی تنها تا کورس 5 را فقط بهای 5 خطی تمام کردم. من وقتی که یونیورسیته من تمام کردم 4 تا 4 داشتم. خیلی بعضی ها اصلاح کردن و گرفتن دیپلم سر گرفتن، من این کار را نکردم. یوسفشاه یعقوبوف سال 1960 بعدی با موفقیت ختم نمودن دانشگاه دولتی تاجیکستان به شعبه باستانشناسی انستیتوت تاریخی به نام احمد دانش اکادمی علم‌ها به کار دعوت شده به حیث سرلبرند به پایگاه باستانشناسی پنجکن فرستاده می شود. سالهای 1960-1963 بجز اکسپدیسیای پنجکن در کاوش‌های باستانشناسی گروه‌های لیتوینسکی در اجنتپا، هولبوک، گورستان‌های اصلی برنجی فرخور، وخش، ماغیان و شهرستان، روتپا، سیمغار خوجند، اشت شرکت نموده است. سالهای 1963-1966 اسپرانت شعبه باستانشناسی انستیتوت تاریخی به نام احمد دانش بود. سال 1964 برای موضوع نامزدی به کاوش‌ها در یادگاری‌های گردن حصار نزد دهه مدم و قلعه کوم دهه کوم بوده مشغول می شود. وقتی که من در گردن حصار دهه مدم کار کردم، اونجا یک دهه برآمد که دهه‌ای که از 2 قسم عبارت است. هم دیج دارد، هم جای شاهنشین دارد، هم جای زندگی گویا شهرستان بر این دهستان دارد، یعنی از 2 بخش. بعد اونجا کار کردیم، خیلی یعنی ببینیم که دهه در نتیجه سوختار ویران شده است. یعنی این وابسته است به همان هجوم عرب ها سال 722 با مقابل دیوشتی. بعد در همسایگی همین 5 کیلومتر اون طرف باز دهه کوم بود. اون دهه را آموختیم. دهه هم باز در اونجا از 2 بخش عبارت است. بعد همین حجت های سوغدی که وقتی که من با اونا آشنا شدم، بیشتر درباره همین جمع‌آوری ارزوقه و آوردن چیزهای ارزوقه و چیزهای اسباب‌های برای جنگ تیاری می‌دیدگی، یعنی وقت همین نام دهه مدم و دهه کوم یاد می‌شوند. یعنی دیوشتیش که مثال یک نفری بود که دروغاً مسلمان خودش حساب میکرد، لیکن بر ضد عرب‌ها تیاری میدید. پیروهای زندگی یوسفشاه را حین فعالیت با چند نفر عالمان بزرگ عالم روبرو می‌کند و نگاه یوسفشاه به علم تاریخ و گفتگوهای باستانی دیگر می‌شود. او هرچه بیشتر سرزمین تاریخی خود را دوست می‌دارد و همیشه پای جستجوهای نوبتی قدم می‌نهد.
عالمای مشهور در اونجا بودن، یعنی الکساندر مارکوش بیلینسکی، بولشاکوف عرب شناسی بسیار خوب بود، لیفشیتز که یکی از دانشمندان زبان سوختی هست، سرچشمه‌های سوختی را خوانده بود، انا وای اشتراک داشت. سمیرنووا یکی از اولین گوییم که تنگ شناسان یعنی پول شناسانی سوختی اونجا کار میکردن. دانشمند بسیار خوب در پنجکین می آمدن، از دیگر جاها می آمدن با تابستان مخصوصا. من در همونجا با مسان شناس شدم، با هم مسان کلانی و هم مسان خورده. شیشکین همین آمده اونجا چی میکرد خیلی، یعنی من در اونجا یک جهان بسیار مهمی باستان شناسی رو به خود کشف کردم و از همه همین نفرایی که مثال صحبت میکردن هر بگویی بعدی حفریات الکساندر مارکوویچ لکسیا میخوان، درس برای ما میداد، همون درس ها را گوش میکردیم. یک بحث مناظره ها با وجود می آمد که من مخصوصا برای باستان شناسی بسیار یک گوییم که توجه مخصوص در من پیدا شده بود. نقش یوسفشاه یعقوبوف در شناخت تاریخ تاجیکان بزرگ است، زیرا در سالهای گوناگون فعالیت چه در شرق تاجیکستان و چه در شمال کشور او همیشه در کافت و کاف بوده و از دستاوردهای فعالیتش کتاب و مونوگرافیاها به تب رسانیده است. سال 2000 او کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک زمان آریایی ها را برای مکتب های معلومات میانه می نویسد. سالهای 1997-1999 سردار اکسپدیسیای یکجایی تاجیک و آلمان در بخش آموختن کانهای قدیم میسی زرافشان را به عهده داشت. او کشاف دههای عصر برنجی در بلندی 3200 متر و دهها کانهای استخراج میز در کوههای موشستان می باشد. یوسفشاه یعقوبوف را من از زمانهای خیلی پیش میشناسم. یکی از نسل‌های اولین باستانشناسان تاجیک هستند که در علم باستانشناسی تاجیک خدمت‌های خیلی زیاد کردند. مثلا در جوانیشان تمام قسمتی در ناحیه عینی و ناحیه پنجکین کارهای باستانشناسی گذرانده و دهه‌های کوهستان سوخت را آموختند و درباره دهه‌های کوهستان سوخت در دهه مرد و گردن ایستاد یا کوم کارهای زیاد تحقیقات کردن، نامزدی حمایت کردن. در برابر این در جستجوی باستانشناسی اشتراک کرده. خریطه باستانشناسی یکی از مؤلفه‌های خریطه باستانشناسی وادی زرافشان میباشند. من از سال 1960 تا امروز در همین دانشگاه اینستیتوت تاریخ کار میکنم، یعنی 62 سال میشود. سال 60 اگر حساب کنیم 62 سال میشود که من در همینجا کار کرده ایستادم، هیچ جا نرفتم. در آموزش حفریات های تیرمیز در اکسپدیسیون های ازبکستان اشتراک کردم، در افراسیاب اشتراک کردم. خب سفرهای در اکسپدیسیون باستانشناسی سالهای نگویم که به نزدیکی از 11 سال تا 14 یک اکسپدیسیون مخصوص من تشکیل کردم با تشبث سفیر همون دوره در افغانستان بوده شرف الدین اماموف. یعنی ما در میسی عینک یک گروه کلانی تاجیکان کار کردیم در اکسپدیسیون بین المللی. طول سالهای فعالیتش در اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش بیش از 30 رساله و زیاده از 800 مقاله های علمی در نشریه‌های مختلف به تب رسانیده است. زیاده از 20 مقاله خود را در کشورهای دانیا، آلمان، انگلیا، هندوستان، ایران، افغانستان، پولشا به چاپ رسانیده است. در این مدت کاریش در اینستیتوت زیاده از 120 یادگاری ارخئولوژی را کشف نموده است که در میان آنها گردن حصار، کوم در ناحیه عینی، حصارک در مسجد، معبد آتش در یادگاری نوروزشاه در ناحیه پنجکین، شهرک دربند در ناحیه نورآباد، چارگل و وادی رشت و ناحیه درواز نادر می باشند. Он нам преподавал в 1982 году историю Древнего Востока.
И самое интересное, что его отличало от всех ба мо других соли преподавателей, 1982 он был аз фани всегда таърихи открыт қадими для шарқ дарс студентов. мегуфт. чизе ки байни ӯ дигар муаллимон фарқ мегузошт ин дастрас будани ӯ барои донишҷӯён буд. ёрдам мекард, мефаҳмонд, адабиёти лозимаро ки он вақт дастрас набуданд муҳайё мекард. ӯ китобҳои нодирро аз китобхонаи худ меовард, ба мо бисёр кӯмак мекард. мо аз ӯ бисёр чизҳоро омӯхтаем. вақте ки дар пеши ту чунин мутахассиси пуртаҷриба кор мекунад, донишҷӯ барои худ тасмими хоса мегирад, барои фаъолияти баъдинаи худ низ. С тобой работает такой умудренный опытом и научными знаниями преподаватель, студентов это очень хорошо организует и стимулирует к дальнейшим исследованиям. Плюс ко всему, уже как коллегу на продолжение моей научной ҳамчун ҳамкор бошад дар фаъолияти баъдии худ. вақте ки ман ба аспирантураи академия дохил шудам, дубора эҳсос кардам ки ӯ чӣ қадар ба ҷавонон кӯмак мекунад. ӯ ҳамеша ба истиқболи ҷавонон меравад ва кӯмаки хешро дариқ намедорад. всегда делился своим опытом, своими знаниями. мана даъват карданд ки биё, ана мисол бародарон қазоқ даъват карданд ки биё ҳамунҷа мо шуморо академик мекунем, нағз мешиносем, қазоқистон биё маош аст, онҷа нағз аст. хай аз тарафи Россия ҳам буд ки биё гражданит вай қабулат мекунем, биё инҷо дар Эрмитаж кор кун ва дар институти археология манам чӣ карда буданд. лекин ман ватанам инҷо ҳастам, ман ҳеҷ гоҳ ба ин чиҳо ман розӣ нашудам ва илми бостоншиносиро мо 30 сол мешавад ки мустақил соҳиби истиқлол ҳастем. мо вазифадор ҳастем ки мактаби археологии худамонро ташкил кунем. бо вуҷуди мушкилиҳо ана имрӯз шогирдои зиёд дорем ки метавонанд ки дар бахши археология давраҳои гуногун ва кору фаъолият кунанд. академик Юсуфшоҳ Ёқубов барои илми бостоншиносии тоҷик хизмати ниҳоят бузурге карданд ва аз соле ки мо якҷо дар кафедраи таърихи дунёи қадим асрҳои миёна ва бостоншиносӣ якҷоя кор мекунем ва дар чандин экспедитсияҳо мо ҳамроҳ бо устод фаъолият намудаем. аз ҷумла соли 2016 мо дар қалаи Ямчуни вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар як ҷои ниҳоят баланд фаъолият намудем ва устод ба ҳамин синну сол нигоҳ накарда дар он ҷо бисёр корҳои зиёди бостоншиносиро ба анҷом расонданд. ва ғайр аз ин мо ҳамроҳ бо устод дар экспедитсияҳои омӯзиши шаҳраки Карони Дарвоз дар 3 мавсим якҷоя фаъолият намудаем ва ман дар давоми чанд соле ки бо устод кор мекунем, фаъолият мекунем, аз ҷумла ҳам дар кафедраи таърихи дунёи қадим асрҳои миёна ва бостоншиносӣ мо аз устод таҷрибаи ниҳоят калоне гирифтем. соли 2012 асари бунёдии давлати Кайёниёнро пешкаши хонандагон менамояд. яке аз кашфиётҳои бузурги профессор Юсуфшоҳ дар соли 2012 харобаи шаҳри Карон дар ноҳияи дарвози Бадахшон мебошад. яке аз кашфиётҳои муҳими асри 21 Карон аст. дар дарвоз ҳеҷ кас умед надоштам ки дар дарвоз дар баландии 1700 метр ки шумо унҷа рафта будед, як ёдгорӣ бисёр нодир кашф мешавад ки ин яке аз проблемаҳои бисёр муҳими таърихи халқи тоҷик, аз он ҷумла пайдоиш ва ташаккули шаҳр дар Кӯҳистонро ҳаллу фасл дар масоси материалҳои гӯем ки Карон карданамон мумкин аст. яъне бисёр кашфиётҳои муҳим махсусан бо вуҷуди кам будани бостоншиносон дар Тоҷикистон, яъне дар замони соҳиби истиқлол шудамон пайдо шуданд ва кашф шуданд. Юсуфшоҳ аз соли 2012 то 2013 сарварии гурӯҳи бостоншиносони тоҷикро дар мисли айнаки Афғонистон ба рӯҳда дошт. ӯ иштирокчии бисёр экспедитсияҳои байналмилалӣ роҳи бузурги абрешим мебошад ва бо медали ЮНЕСКО барои ҳиссагузорӣ дар бахши бостоншиносӣ ва ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ сарфароз шудааст. дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, симпозиумҳо марбут ба илми таърих, дин, бостоншиносӣ
آسیای مرکزی در افغانستان، آلمان، روسیه، گرجستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، آذربایجان، هندوستان، ایران و ترکیه شرکت و برآمد نموده است. یکی از مؤلفان نشر نوین اثری بسیار جلده تاریخ خلق تاجیک می باشد. دوستای آخر در برابر مثلا عالم خوب بودن، چون انسان خیلی خوب هم هستند. من بار اول همراه استاد ما با بدخشان سفر کرده بودیم و توسط راه کوهنه توسط سگردشت گفتن که توسط سگردشت میریم. من به تو دیه‌های دوره بچگی‌ام رو نشان میدم و ما با اون رو سفر کردیم و به بدخشان رفتیم و درواز امروزی رفتیم. در اونجا اون کس کران و نفت تحقیق پیدا کرده بودند و با یادگاری نادر کران در اونجا شناس شدیم. Самое интересное, что на протяжении его творческой деятельности аҷоиб ин аст ки дар фаъолияти кориаш ҳеҷ касе нест ки аз ноӯҳдабароии ӯ бигӯяд, барои он ки ӯ инсони комил аст ва олими ҳақиқатнигор аст ки ҳеҷ як корро нотамом намемонад, андешаи носанҷидаро намегӯяд, бедалел ҳарф намезанад ва бисёр ҷиддӣ ба корҳои худ муносибат мекунад. новых знаний, каких-то некачественных научных публикаций, очень грамотно и корректно относится к этой деятельности. Поэтому ӯ имрӯз барои олимони бостоншиноси тоҷик ҳамчун парчам аст ки мо ҳамеша кӯшиш мекунем аз паси ӯ бошем. ҳисси ватандорию ватанпарастӣ ва ҳам дар корҳои саҳроие ки мо дар саҳро бо устод кор кардем таҷрибаи ниҳоят зиёде гирифтем аз устод ва бояд қайд намуд ки устод нафаре ҳастанд, шахсе ҳастанд ки барои ҳама дастрас ҳастанд. устод шахсе ҳастанд ки хоксор, меҳрубон ва нафаре шахсе ки пеши устод барои ягон кор биёянд. албатта устод ҳама вақт барои шогирдон, барои тамоми нафароне ки бо устод кор мекунанд ҳама вақт маслиҳат медиҳанд ва доимо дар байни ҳамкорон ва шогирдони худ то имрӯз ҳастанд. ӯ яке аз дӯстдорони таърих аст. дар нигоҳаш, дар рафтораш, дар гуфтораш ҳамеша номи ватану хоки ватан аст. ӯ мегӯяд ки дар пайроҳае ки то ин ҷо тай карда омад, борҳо барояш имконият шуда то фаъолияти хешро дар кишварҳои дигар, яъне бузургтарин кишварҳои олам давом бидиҳад. вале ҳамеша ӯ давандномаҳоро рад кардааст ва хоктӯдаҳои кишвари хешро болотар аз минбарҳои дигар кишварҳо донистааст. ӯ мардест дар пайроҳаи таърих. ҳар сухан, ҳар қадам ва ҳар нигоҳаш олудаи таърих аст ва ӯ кори хешро дӯст медорад. ҳамеша ба шогирдон таъкид мекунад то хору хаси ватани хешро волотар донанд. این انتخابی که من باستانشناس هستم راضی هستم. من تاریخ خلق تاجیک دوست دارم، آموزش دوست دارم، در پرابلم های گوناگون تاریخ خلق تاجیک کار و فعالیت دارم.